शेख जी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमेशा से ये देखा गया है कि भारत का ये रवायत बन चुकी है, ये वतीरा बन चुका है कि जब भी कोई इक़दाम होता है तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम में ठहरा दिया जाता है, और उसके बाद जो है एक नई जो वो लहर छिड़ दी जाती है कि पाक भारत के दरमियान जो वो टकराव होने जा रहा है और जंग की कैफियत जो वो हो जाती है, दोनों जो मालिक सामने खड़े हो जाते हैं। क्या वजह है भारत हमेशा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो इस तरह क्यों करता है और उसके बाद जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराता है? वो बदनीयत है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा है और मुसलमानों के साथ जो सलूक है वो बड़ा ही नाजायज़ सलूक है उसका। और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना ये उसकी दादागिरी है और ये आबी दहशत गर्दी है। सिंध तास मुआहदे की मतली एक आबी दहशत गर्दी है। हम अमन पसंद मुल्क हैं, हमने हमेशा अमन को ही तरजीह दी है और अमन की ही हमने बोलबाला किया है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देख सकता है या पाकिस्तान पर बुरी नीयत रखता है, तो फिर ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियाँ चहकेंगी, और वाघा से लेके आसाम तक ना अमन होगा ना आछी होगी। हम अपने तमाम हालात और मामलात को देखते हुए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के चिप्पा चिप्पा के लिए जान देना अपने लिए एजाज़ समझता है। अच्छा शेख साहब, देखिए भारत की 7 लाख से ज़ायद फौज जो है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में काबिज़ है, और एक पहलगाम में एक जो है वो वाक़या जो है वो हुआ और उसमें सियाह जो है वो मारे गए। क्या ये समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो काबिज़ हैं और वहाँ पर जो वो मुसल्लह अफवाज वहाँ पर मौजूद है उनकी नाकामी नहीं है? देखें, मैं श्रीनगर को, रामबाग को, लाल चौक को, पहलगाम को और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जो सोच मकबूजा कश्मीर के लिए होनी चाहिए थी, हमने उसमें कोई तेज़ी नहीं दिखाई, हमने कोई उसका ग्राफ बढ़ाया नहीं है। ये वो ख़ुद कश्मीरी हैं, और एक कश्मीरी ने लाल चौक पे इंटरव्यू दिया है कि इतनी सारी फौज रखने के बाद अगर आपके 26 आदमी मारे जाते हैं या 28 आदमी मारे जाते हैं तो आप नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं, नकट्टू हैं, आप में अहलियत नहीं, सलाहियत नहीं, और आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि जो हम हैं, जो दहशत गर्दी का सुबह शाम मुकाबला हमारी फ़ौज के लोग और हमारे लोग और हमारी सिविलियन कर रही है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान पर किसी ने भी बुरी नज़र की रखी और पाकिस्तान की आजमाइश की और पाकिस्तान को आजमाया, तो फिर ये याद रखना कि हमने पिछले उधार भी चुकाने हैं और उधार सूद समेत चुकाएंगे। देखिए शेख साहब, भारत की जानिब से हमेशा जो है दहशत गर्दी का इल्ज़ाम जो भी होती है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान खुद एक अरसे से दहशत गर्दी का शिकार रहा है। बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ तक कि कुलभूषण यादव जैसे जो लोग हैं वो भी यहाँ से अरेस्ट किए गए हैं। वो मुसल्लह अफवाज के बाद पाकिस्तान के बाद यहाँ पर मौजूद भी हैं। क्या देखते हैं, समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हो या पुलवामा का वाक़या हो, हमेशा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जाता है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और जब समझौता एक्सप्रेस हुआ तो पाकिस्तान का, मैं वज़ीर रेलवे, सबसे पहले मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान ने किया है, समझौता एक्सप्रेस को आग हिंदुस्तान ने लगाई है। मेरी बात को सुना नहीं गया। उस वक्त की हुकूमत समझी शायद मैं कोई सियासी बयान दे रहा हूँ। मैंने जाके ट्रेन का मुआयना किया और मैंने वो सबूत इकट्ठे किए कि ट्रेन को आग लगाई गई सोची समझी साजिश के तहत। और कुलभूषण यादव तो कल की बात है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी होती है उसके पीछे हिंदुस्तान की सोच होती है, क्योंकि वो अपने पड़ोस में एक मजबूत एटमी मुल्क नहीं देख पाता, वो ये सोच ही नहीं सकता था। हिंदुस्तान ने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये की जो उसने अपने एटमी धमाके को, एटमी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। और मैं वो शख्स था कि जिसने कैबिनेट में ये स्टैंड लिया कि ये वक्त है कि इन्होंने ये हमाकत की है, इन्होंने एटमी धमाके टेस्ट किए हैं, और हमने फिर चागी में 6 एटमी धमाके टेस्ट किए। अच्छा शेख साहब, हमेशा से ये देखा गया है कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की हमेशा खिलाफ वर्जी की गई है,
اور راوی کا پانی بھی روکا گیا، جہلم اور کبھی جو وہ چناب کا پانی بھی روک دیا جاتا ہے، اور آج ایک دفعہ پھر اس الزام کے جو وہ خاطر جو پاکستان کے جو سنتاس معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جہلم اور چناب کا سنتاس جیلم اور راوی کے پانی کو روکنے کے جو ان کے منصوبے ہیں، ان کی خام خیالیاں ہیں، ان کی کم عقلی ہیں، بے وقوفی ہیں، ذہنی پستی ہے، اور ذہنی طور پر اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ان سارے مسائل کو، اور پاکستان اپنی دھرتی کے ایسے مسئلوں کو جس سے پاکستان کی دھرتی کی زندگی اور ترقی اور اس کی ساری مالی اور معاشی اور غریب کی زندگی کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وہ کھیلے گا تو پھر اس کا سارا نقصان جو ہے وہ ہندوستان کو ہوگا۔ پاکستان امن کا ملک ہے، امن سے رہنا چاہتا ہے۔ جتنی دہشت گردی پاکستان میں آج تک ہوئی ہے وہ ہندوستان میں کر رہی ہے۔ شیخ صاحب، یہ پہلگام کا واقعہ ہوا 3 بجے یہ واقعہ ہوا، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد را کی جانب سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا وہاں پر الزام لگا دیا گیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اس دہشت گردی میں انوالو ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی جو وہ ان کے پاس وہ تھی کہ 5 منٹ کے اندر ہی جو ایجنسی ہے بھارت کی وہ پاکستان کو بغیر کسی تحقیقات کے جو پاکستان کے اوپر الزام لگا رہی ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس اور کیا ہے، وہ کس پہ الزام لگائیں گے؟ نیپال پہ لگائیں گے، چین پہ لگائیں گے، وہ کس پہ الزام لگائیں گے؟ وہ آج آ کر پاکستان پر الزام لگائیں گے، اور پاکستان پر الزام لگانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی الزام لگے ہیں ان کی طرف سے وہ پاکستان پر لگے ہیں، لیکن پاکستان امن سے رہنا چاہتا ہے، لیکن امن کا مطلب بزدلی نہیں۔ اگر ہمارے امن کو کسی نے آزمائش کرنی چاہیے، اس کو ٹیسٹ کرنا پڑ چاہا، تو پاکستان کی ساری قوم ایک اور نیک ہو کر اپنے ملک کے چپا چپا کا دفاع کرے گی۔ شیخ صاحب، آج جو بھارت کی جانب سے جو لگائی گئی ہیں پابندیاں، آج قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ بھی شامل تھے، اور جوابی جو وہ ان کی جانب سے جو سینکشنز لگائی گئی ہیں اور فیصلے کیے گئے ہیں، کس حد تک جو وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جوابی اقدامات، وہ درست ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اور زیادہ سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی حمایت اس درجے پر اور اس سطح پر اور اس بلندی پر اور اس جوش جذبے اور اس ولولے اور تنتنے اور دبدبے اور ہمہ کے ساتھ ہم نے کشمیریوں کی حمایت نہیں کی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم امن بیچ رہے تھے، لیکن وہ دہشت گردی، پروپوگنڈا اور وہ ملک کے ہمارے خلاف جو مختلف واقعات ہیں اس میں ہندوستان ملوث تھا، لیکن ہم نے کشمیریوں کے خون پر بھی میں سمجھتا ہوں اپنا ریئیکشن زوردار نہیں دکھایا۔ اور آج لال چوک میں ایک کشمیری کہہ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کی فوج کی نالائکی اور نااہلی ہے کہ اتنے لاکھ لوگ ہونے کے باوجود یہاں پہ 26، 28 یا 30 لوگ مارے گئے۔ تھینک یو سر۔